Halo, kali ini kita akan kupas tuntas artikel dalam bahasa Jerman. Kita juga bisa menyebutnya identifikasi artikel. Untuk pembelajar bahasa Jerman atau pemula terutama, kita perlu tahu kalau artikel dalam bahasa Jerman itu ada 3. Yang pertama maskulin, yaitu ditambahi der. Yang kedua Neutrum, das. Feminin, die. Untuk lebih lanjut, artikel itu akan berkembang sesuai dengan kasus, yaitu ada kasus nominatif, ada akusatif, ada datif, dan ada genitif. Kita bahas bestimmter artikel dulu. Bestimmter artikel itu artikel yang tentu. Jadi ketika bendanya sudah terdeskripsikan dengan jelas atau sudah tentu, itu kita pakai artikel ini. Jadi yang awalnya maskulin itu der, itu nanti bisa berubah menjadi den saat akusatif, berubah jadi dem saat datif, dan berubah jadi des saat genitif. Begitu juga artikel neutrum atau netral. Das, akusatifnya tetap das, datifnya jadi dem, genitifnya jadi des. Untuk yang feminin, di, nominatif, akusatifnya tetap di, datifnya jadi der, sama seperti genitifnya juga der. Sedangkan plural, semua artikel saat plural itu jadi di. Yang awalnya der atau das atau di itu jadi di. Akusatif tetap sama di. Datifnya plural jadi den. Genitifnya jadi der. Selanjutnya unbestimmter artikel. Artikel yang tak tentu. Kita menyebutnya kalau dalam bahasa Indonesia itu sebuah, seorang, atau seekor, yang dimaksud dengan unbestimmter artikel. Sama seperti bestimmter artikel, ada kasus nominatif, akusatif, datif, sama genitif. Bedanya unbestimmter artikel ini nggak punya plural, karena kan dari segi arti aja cuman satu ya, seekor, sebuah, atau seorang. Jadi waktu maskulin nominatif ein, akusatif jadi einen, datif einem, genitif eines. Neutrum nominatif ein, akusatif ein, datif einem, genitif eines. Feminin nominatif eine, akusatif eine, datif einer, genitif einer. Ya. Oke, jadi itu tadi hanya sebagai pengantar dan kita akan masuk pada intinya. Berikut cara-caranya untuk mengetahui kata benda atau nomen itu artikelnya apa. Artikelnya maskulin, feminin, atau neutrum. Dan kali ini kita akan bahas artikel singular im nominatif. Nominatif maksudnya sebagai subjek kalau di dalam kalimat. Yang pertama, männliche Personen, orang-orang yang gendernya laki-laki atau cowok. Berikut saya kasih contoh kata dengan artikel der atau maskulin. Der Vater, ayah.
der Sohn, anak laki-laki, der Onkel, paman, der Bruder, saudara laki-laki, der Mann, laki-laki, der Opa, kakek. Kita juga bisa pakai der Großvater, der Kollege, kolega laki-laki. Selain orang-orang yang bergender laki-laki, untuk profesi atau pekerjaan laki-laki itu juga punya artikel maskulin. Misalnya aja der Fahrer, sopir laki-laki, der Pilot, pilot laki-laki, der Lehrer, guru, der Arzt, dokter, dokter laki-laki, der Koch, koki, der Musiker, pemusik, der Kellner, pelayan, der Polizist, polisi. Selanjutnya untuk bulan-bulan, ya Monate itu bulan-bulan. Untuk semua nama bulan-bulan dalam bahasa Jerman itu punya artikel maskulin. Der Januar, der Februar, der März, der April, der Mai, der Juni, der Juli, der August, der September, der Oktober, der November, der Dezember. Berikut juga yang punya artikel maskulin semua nama-nama hari. Jadi Tage itu hari-hari. Der Sonntag, hari Minggu, der Montag, hari Senin, der Dienstag, hari Selasa, der Mittwoch, hari Rabu, der Donnerstag, hari Kamis, der Freitag, hari Jumat, der Samstag, hari Sabtu. Untuk mengatakan pada hari Jumat misalnya, itu kita nggak langsung ngomong der Freitag, tapi kita pakai am Freitag, pada hari Jumat. Sama halnya kalau kita mau ngomong bulan, kalau der Januar itu namanya kan bulan Januari, tapi kalau ada kata padanya itu kita perlu memakai im Januar, pada bulan Januari, im Januar. Sedangkan penggunaan von itu dari, bis itu sampai, von Montag bis Freitag, dari hari Senin sampai hari Jumat. Selanjutnya Tageszeit, waktu dalam satu hari. Itu juga artikelnya maskulin, banyakan. Der Morgen, pagi hari. Der Vormittag, itu sebelum tengah hari. Mittag, siang hari atau tengah hari. Der Nachmittag itu setelah siang hari tapi sebelum jam 18. Der Abend, sore atau malam, dan itu startnya mulai jam 18. Nah, ini ada pengecualian. Untuk malam, die Nacht, itu artikelnya feminim. Kalau kita mau ngomong pada pagi hari, ada kata padanya, kita perlu menyisipkan kata am Morgen, pada pagi hari. Kalau pada malam hari, am Abend. Tapi kalau pada malam hari, saat banyakkan orang-orang tidur, itu kita pakai nggak pakai am, in der Nacht, pada malam hari. Ada lagi nih yang artikelnya der. Jadi ini tuh untuk memudahkan kalian untuk menghafal artikel. Jahreszeit, musim. Jadi semua musim itu artikelnya maskulin. Der Sommer, musim panas. Der Winter, musim dingin. Der Frühling, musim semi. Der Herbst, musim gugur. Ketika ada kata pada dengan kata musim ini, misalnya pada musim dingin, itu kita
bisa menambahkan kata im winter. Im itu singkatan dari indem ya, im winter. Dan Himmelsrichtungen, ini arah mata angin, itu artikelnya juga maskulin ya. Der Norden utara, der Osten timur, der Westen barat, der Süden selatan. Kemudian untuk kata benda yang punya akhiran tertentu ini kebanyakan ya. Die meisten Nomen mit Endung. Jadi kebanyakan kata benda atau nomen dengan endung itu akhiran, or, en, ismus, ling, ich, es, itu artikelnya kebanyakan itu maskulin. Contoh kata bendanya berikut: der Motor, mesin, der Garten, kebun, der Tourismus, der Schmetterling, kupu-kupu, der König, raja, der Teppich, karpet, der Kalender, der Fuchs, rubah. Kita ambil satu kata, der Schmetterling. Ini kan akhiran dari kata itu kan ada ling ini ya. Jadi dia artikelnya maskulin. Sama halnya seperti maskulin, untuk orang-orang yang bergender perempuan itu identik dengan artikel feminin ya, di. Contoh katanya die Mutter, ibu, die Tante, die Tochter, anak perempuan, die Schwester, saudara perempuan, die Frau, bu atau nyonya, die Oma atau die Großmutter, itu nenek. Profesi-profesi perempuan itu artikelnya juga feminim. Die Lehrerin, guru perempuan, die Fahrerin, sopir perempuan, die Pilotin, pilot, die Kellnerin, pelayan perempuan, die Ärztin, dokter perempuan, die Köchin, koki perempuan, die Musikerin, pemusik, die Polizistin, polisi perempuan. Lalu untuk kata benda atau nomen yang akhirannya heit, kait, schaft, Tion, I, ik, in, Berikut contoh katanya: die Kindheit, masa kecil, die Sauberkeit, kebersihan, die Freundschaft, persahabatan, die Einladung, undangan, die Religion, agama, die Kommunikation, komunikasi, die Bäckerei, toko roti, die Datei, data, Physik, fisika, Schülerin, siswi, die Kultur, budaya. Untuk contoh yang tadi ya, di Einladung, undangan. Kan akhirannya Jadi kita bisa nebak ya, kalau yang kata benda yang akhirannya ini berarti artikelnya feminin. Berikut artikel Singular im Nominativ Neutrum. Das. Alle Nomen mit Endung hin, lein, tum, ment. Itu artikelnya das. Contoh katanya: das Brötchen, roti kecil, das Bäumchen, pohon kecil, das Mädchen, gadis, das Tischlein, meja kecil, das Datum, tanggal, das Dokument, dokumen.
Jadi untuk yang akhirannya gen itu biasanya menunjukkan sesuatu kecil, sesuatu yang kecil, lebih kecil daripada barang atau benda aslinya. Selain itu, pembentukan kata benda atau nomen dari kata kerja infinitif itu juga artikelnya das. Jadi kata lernen kalau L-nya kecil itu merupakan kata kerja. Tapi kalau ada artikelnya dan L-nya itu hurufnya besar atau kapital, itu otomatis jadi kata benda. Das Lernen, belajar. Das Lesen, membaca. Das Kochen, memasak. Das Schwimmen, berenang. Das Singen, nyanyi. Das Schreiben, menulis. Selain itu, kalian juga perlu tahu kata benda yang hanya ada bentuk pluralnya atau bentuk jamaknya. Nomen nur im plural. Yang pertama, die Eltern, orang tua. Die Geschwister, saudara kandung. Die Ferien, liburan. Die Leute, orang-orang. Die USA, die Niederlande, Belanda. Die Lebensmittel, barang-barang kebutuhan pokok atau barang-barang keseharian, atau kita juga bisa menyebutnya kayak sembako ya. Die Kosten, biaya. Oke, versteht ihr? Apakah kalian paham? Okay, das war alles. Schreibt in die Kommentare. Tschüss.